21st paradigm. Stay hungry. Stay excited. নমস্কার, নামটা জানিলে সন্তোষ রাউত। তো মু এবং মোর মিসেস দুইজন চাকরি করিবা সহিত আমি এই বিজনেসটা খুব সাকসেসফুলি বিল্ড করুছু। তো বিজনেস সাধারণত কাহিকি বা বহুত সময়রে প্রশ্ন আছে যে চাকরি পাখাপাখি বিজনেস বা অন্য কোনসি এক্সট্রা ইনকাম করিবা কোন দরকার। তো মু কহিবি হ্যাঁ দরকার। তো কোন পাই আমি বিজনেসটা করলু সে বিষয়ে অন্য দিনে ডিসকাস করিবা। তো দেখন্তু প্রথম কথা হচ্ছে যে কাহিকি এক্সট্রা ইনকাম র দরকার ଅଛି, কারণ আমি জানিছু যে আজকা দিনে আমি যা ইনকাম করুছু তা কিন্তু সাফিসিয়েন্ট নুহে। তো খুব কম লোক অছন্তি যাহা পাই হয়তো তাঙ্কর যে ইনকাম সেটা তাঙ্ক পাই স্যাটিসফাই করো সে তাঙ্ক ইনকাম রে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোক যেটা কোন কি তাঙ্কর যে ইনকাম সেই ইনকাম রে সাধারণত স্যাটিসফাই নুহে। সেইপাই কিন্তু এক্সট্রা ইনকাম র দরকার ଅଛି। তো ଏବେ এক্সট্রা ইনকাম কইলে আমি কেমতি কিভাবে এক্সট্রা ইনকাম করি পারিবা সে বিষয়ে মু আপনকু জଣାইবি। তো আজি जो माने अटेंड करिसंती एबे अछंती स्क्रीन रे, तो मु समान को वेलकम करूची। एवं गोटे जिनिस की कोन जे एक्स्ट्रा इनकम आमे किभाबे करिवु बा आपण जानती जे আজি आमे जे अपॉर्चुनिटीटा निया कथा कहिबु सेटा होची एमवे अपॉर्चुनिटी। এবং आपण माने खूब भलो भाबरे जानती যে এমওয়ে অপরচুনিটিটা এমওয়ে কোম্পানিটা কোন, এবং হয়তো এটা জানি এটা হয়তো ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥାଇ ପାରେ ଯେ কি ভাবে এই অপরচুনিটিটা ଆମେ ନେଇପାରିବା। তো এবং ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ସିଓର ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଉଛନ୍ତି ଏମওଏ ର ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଗୁଡା ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ तो से एमओए प्रोडक्ट्स गुडा यूज करिबा सहित केमती आमे सेटु इनकम गोटे जनरेट करि परिबा चलंतु सेही विषय रे आमे टिके जानिबा। तो गोटे प्रेजेंटेशन माध्यम रे आमे सेटा जानिबु। देखंतु एमओए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एमओए बिजनेस अपॉर्चुनिटीटा कोन? अच्छा, एमओए बिजनेस अपॉर्चुनिटी आमे प्रत्येक किंतु आमे इनकम करूचु, किंतु से इनकम गुडा को কি ভাবে হুয়ে আমি যে ইনকাম গুড়া আমি করুছু সেই ইনকাম সাধারণত আমি কেমতি হুয়ে বা কি ভাবে সেই ইনকামটা হুয়ে সেই জিনিসটা হয়তো আপন জানতি। তারপরে বি মু আপনাকে টিকে রিমাইন্ড বা টিকে রিফ্রেশ করে দউছি। দেখন্তু আমি যে ইনকাম করে সেটা কিভাবে হুয়ে, যে সেই ইনকামটা আমি সাধারণত কি করু এবং ইনকামটা যে কিভাবে হুয়ে সেটা জানতি, এবং কিভাবে এই যে ইনকামটা আমি কেমতি ইউজ করু। প্রথম যেটা কি আমি প্রথম ইনকাম র ম্যাক্সিমাম পার্ট আমি কোন করু এক্সপেন্স করু, খরচ করে দউ, এবং সেথিরু যে যাহা কিছু বঞ্চে সেটা কিন্তু আমি সেভিংস আকারে ব্যাংক রে বা বিভিন্ন মাধ্যম রে কিন্তু আমি সেগুড়া রখু। এবং সেই ইনকাম দেখা যাইছি কোন আমার যে এক্সপেন্ডিচার মানে আমার যে খরচটা সেটা কিন্তু প্রত্যেক দিন বা মাস পরে মাসে প্রত্যেক মাস বা সময় রে কি হয় সেটা কিন্তু বড়ি চলে। এবং যে সময় আমার ইনকাম বড়ে সেই সময় এক্সপেন্ডিচার যে সময় আমার খরচ বড়ে সেই সময় কিন্তু আমি প্রত্যেকে চাহু কেমতি আমার ইনকামটা বঢ়াইবা, এবং তাই আমি মানে চেষ্টা করু। বহুত লোক অছন্তি যে মানে এক্সপেন্ডিচার মানে খরচ হেলে, কিছু লোক অছন্তি খরচ হেলে কিভাবে তাঙ্কর ইনকাম বঢ়াইবে বা খরচটাকু কেমতি মেনটেন করিবে সেটা জানতিনি, কিন্তু ম্যাক্সিমাম যেভাবে কি আপন মানক ভরি স্মার্ট লোক সেমানে কিন্তু জানতি যে আমি কোন করিবা দরকার। অবভিয়াসলি কি কোন করিবা দরকার যে সময় খরচ বঢ়ে সেই সময় যদি আমি আমার ইনকামটা যদি বঢ়াই পারিবা তাহলে কিন্তু আমি সেটা গোটে লেভেল রে নেই পারিবা বা নেওয়া পাই চেষ্টা করি পারে। তো দেখন্তু কি হুয়ে আমার যে সময় এক্সপেন্ডিচার হুয়ে আমি সাধারণত ইনকাম বঢ়াও, এবং ইনকাম বঢ়াইবা সহিত মানে কিছু দিন পরে বা গোটে সময় রে যাই কি কোন হুয়ে কি ইনকাম রা আমার লিমিটেড হয়ে যায়। লিমিটেড মানে কি আমি ওই সেই সময় রে যেতে বি চেষ্টা করু আমার ইনকাম আও বঢ়াই পারুনি, কারণ ইনকাম রে গোটে লিমিটেশন আসি যায়। এবং যে সময় রে ইনকাম রে লিমিটেশন আসে খরচ বঢ়ি চলে সেই সময় অটোমেটিক কোন হুয়ে আমার যে সেভিংস ଅଛି সেটা কমি যায়। এবং সেভিংস যদি কমি যায় তাহলে আমি জানিছু আমি সেভিংস কি পাই করু, আমার ভবিষ্যতে হয়তো আমার কিছু টঙ্কা এমার্জেন্সি পয়সা দরকার হই পারে, বা বিভিন্ন কাম মানে বিভিন্ন ধরনের আমার খরচ নেক্সট যে খরচ গুড়া হবো নেক্সট জেনারেশন পাই যে আমার খরচ বা
पिला छुआ पई जे खर्च सेगुडा पई आमे सेविंग्स कर रखताउ सेटा साधारणतः की हुए माने जे समय आम इनकम लिमिटेड हो जाए से सेविंग्स ऑटोमेटिकली कि हुए कमी जाए এবং इनकम যে সময় সেটা কমি যায় কিন্তু দেখা যায় যে এক্সপেন্ডিচারটা মানে আমার যে খরচটা সেটা কিন্তু কোনোসি সময় কমেনি সেটা কিন্তু সবুলে বড়ি বড়ি চালে এবং সেই খরচটা যে সময় আমরা বড়ি বড়ি চালে সেই সাধারণত আমি যে খরচ সেটা কিন্তু আপন মানে বি জানନ୍ତି যে সেই খরচটা সাধারণত আমি কোউ জায়গায় বা কিভাবে আমি সেই খরচটা করু সাধারণত ম্যাক্সিমাম যেটা হুয়ে কি আমি যে খরচটা করু সেটা সেই যে বিভিন্ন জিনিস আমার যে সকাল পাখরু আরম্ভ করি এবং রাত্রে শুইবা পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা যে আমি ব্যবহার করু সেইগুলা উপরে কিন্তু আমার ম্যাক্সিমাম 80 to 90% কিন্তু সেইগুলারে হি আমার খরচ হুয়ে এবং এই যে খরচ গুড়া করু সেটা গোটে ট্রেডিশনাল ওয়ে আমি মানে করু সেটা কুয়া যায় ট্রেডিশনাল ডিস্ট্রিবিউটিং সিস্টেম ট্রেডিশনাল ওয়ে কেমতি সেটা হুয়ে ধরন্তু না গোটে কোম্পানি মানে কোনসি জিনিস যে সময় আমি কিণু সেটা কিন্তু কোনসি কোম্পানি কিন্তু সেটা বানায় কোন একটা ম্যানুফ্যাকচার ইউনিট আছে সেই কোম্পানি কিন্তু সেটা বানায় সেই কোম্পানিটা যে সময় বানায় সেই কোম্পানির কিন্তু বহুত জন হোলসেলার অছন্তি সেই হোলসেলার পাকু সেই জিনিস গুড়াক আসে এবং আসিবা পরে কোন হুয়ে সেই হোলসেলার মানে কোন করନ୍ତି সেই জিনিসটা আকু বঢ়াই দিয়ନ୍ତି কাହା ପାଖକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପାଖକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ କଣ ହୁଏ ডিস্ট্রিবিউটর সেই জিনিস গুড়াক কোন করে আকু টিকে বঢ়াই দিয়ে কাହା ପାଖକୁ বঢ়ায় ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ରିଟେଲର ମାନେ ଆମର ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁମଟି ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରିଟେଲର ଆମେ କଣ କରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ এজ এ কাস্টমার ଆମେ কरू এবং দেখা যায় কি এই যে প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট যে সময় আমি আমমানক হাতকু আসে বা আমি চেষ্টা করু সেগুড়া নবা পাই সেগুড়া জানিবা মানে কেমতি আমি জানু সেই প্রোডাক্ট গোটে কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচার করছি কইকি সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং বিভিন্ন মিডিয়া বিভিন্ন ওয়ে কোন করে সেই কোম্পানি সেই প্রোডাক্ট গুড়ার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে এবং সেগুড়াক কোন করু আমি পাও এবং দেখা যায় যে কি কোন গোটে প্রোডাক্ট যে কোন প্রোডাক্ট কোন হুয়ে গোটে কোম্পানি যে সময় বনায় ধরা নিয়া যায় কোন কি তার সে 50% মানে 50 টাকার যদি সে কোম্পানিটা তার প্রোডাকশন তার মানে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট তারপরে তার প্রফিট সেটা যদি থাই আমি যেতে সেটা পাও আম হাতকু যে সময় আসে সেটা 120 টাকার কিন্তু আমি কিণু তার মানে 50 টাকা জিনিসটা আমি কত টাকার কিণুছু 120 টাকার তাহলে বাকি 70 টাকা কুয়াড়ে যাউছি সেই 70 টাকা এই যে যাহা হাত ধরিকি আসুছি সেমানকু কুয়া যায় মিডলম্যান সেই মিডলম্যান কিন্তু সেই 70 টাকা নেই যাউচন্তি এই 70 টাকা কাহার এই 70 টাকা কিন্তু আমর আপনর এই 70 আমর এই টাকাটা কিন্তু সেমানে নেই যাউচি তার মানে কি আমর যে 60% টাকা সেইমানকু হাতকু কিন্তু আমি দেই দউচু মানে আম সারা জীবন রে যা ইনকাম করছু তার 60% টাকা কিন্তু এই মিডলম্যান মানে নেই যাউচন্তি কিন্তু দেখা যায় যে এই যে মিডলম্যান অবভিয়াসলি সেমানে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই যে মেন যে যদি আমি সেই ইম্পর্টেন্স ভিতরে যদি আমি দুইজনকু যদি আমি চয়েস করে সেই দুইজনক ভিতরে কিন্তু যে ম্যানুফ্যাকচার করুচি প্রোডাক্টটা সে ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ড ইম্পর্টেন্স কি যে আমি ইউজ করুচি তার মানে আমি আপন মানে প্রত্যেকে আমি ইম্পর্টেন্স কিন্তু মঝিরে যে 70 টাকা যে নেই যাউচন্তি মানে 60% টাকা যে নেই যাউচন্তি সেই মিডলম্যান মানে এই টাকাটা কি আমি কিন্তু আগে কি জানুଥିଲେ যে এই 60% আমার ইনকাম র 60% টাকা সেমানে নেই যাউচন্তি না তাহলে কি এই 60% টাকা কি আম হাতকু আসি পারে আমি কি সেই 60% টাকাটা কেমতি আমি বঞ্চাই পারিবা কেমতি আমি সেই 60% টাকাটা আম প্যাকেটরে আমি রখি পারিবা হ্যাঁ উপায় আছে কোন সেটা যদি আমি ডাইরেক্ট সেলার হই পারে আমি যদি ডাইরেক্ট সেলার হই পারে তাহলে কিন্তু আমি সেই 60% টাকাটা কিন্তু আমি নেই পারিবা কিন্তু ডাইরেক্ট সেলার হওয়া পাই হেলে আমকু প্রচুর বহুত টাকা ইনভেস্টমেন্ট করিয়া পাই পড়িবো প্রচুর টাকা কোম্পানি কো দেবা পাই পড়িবো তারপরে না আমি ডাইরেক্ট সেলার হবা কিন্তু এতে টাকা তো সমস্তকে পাখরে নাহি সুতরাং আউ গোটে ট্রেডিশনাল ওয়ে মানে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি আছে যে ইন্ডাস্ট্রিটা মাধ্যমে যে ইন্ডাস্ট্রিটা হাত ধরিকি আমি কিন্তু সেই 60% টাকা সেই 70 টাকা কিন্তু আমি এজ এ ডাইরেক্ট ডিস্ট্রিবিউটর আমি কিন্তু সেই এনজয় করি পারিবা তাহলে সেই কোম্পানিটা সেই ডাইরেক্ট সেলার কিয়ে মু জনে ডাইরেক্ট সেলার আপন যদি চাহନ୍ତି আপন বি জনে ডাইরেক্ট সেলার হই পারନ୍ତି এবং আপনকু যে এই লিংকটা প্রোভাইড করিছি যে দেইছি সে বি জনে ডাইরেক্ট সেলার তাহলে আপন ডাইরেক্ট সেলার হিসাবে কিন্তু আপন এটি সেই 60% টাকাটা কিন্তু আপনি এনজয় করি পারନ୍ତି কোন করিবে আপন আগুরু যা করুଥିଲେ তাহাই করিবে আপন যাহা লাগে সেই জিনিসগুড়াক আপন সেই প্রোডাক্টস গুড়া আপন ইউজ করিবে কাହା পাখରୁ ইউজ করিবে এমওয়ে আপনকু সেই ডাইরেক্ট সেলার হিসাবে কিন্তু আপনকু
ଅଥରିଟି ଦେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏମୱେ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଏମୱେ ବ୍ୟାପାର ଏମୱେ କମ୍ପାନୀଟା କିଏ, କିସ ସେ ଏମୱେ କମ୍ପାନୀ ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଇନଫର୍ମେସନ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯେ ଏମୱେ କମ୍ପାନୀ, ଏମୱେ ହଉଛି ଗୋଟେ ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি ভিতরে গোটে ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি। মানে এই এবং ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি বিষয়ে যদি মু কিছু কহিবা পাই যাই, এই যে ফিকির রিপোর্ট অনুসারে আগামী মানে 2025 ভিতরে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু 64 মানে 64,500 কোটি টঙ্কার কিন্তু টার্নওভার করিয়া পাই যাଉଛି এবং সেই ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি যে কিং, যাহাকু গ্লোবালি যাহা মানে কিং বলি রাজা বলি কুয়া যায়, সেই কোম্পানিটার নাম হচ্ছে এমওয়ে। আমি কিন্তু এমওয়ে হাত ধরিকি আমি কিন্তু এজ এ ডাইরেক্ট ডিস্ট্রিবিউটিং চ্যানেল মাধ্যমে আমি কিন্তু ইনকামটা করি পারিবা। এবং আউ গোটে ইনফরমেশন, এই যে ফিকি কোন কইছে, এই যে ম্যাক্সিমাম মানে প্রায় 18 মিলিয়ন ইউথ এই আগামী 2025 ভিতরে কিন্তু এই ডাইরেক্ট সেলিং মাধ্যমে কিন্তু সেমানে তাঙ্কর ইনকাম জেনারেট করিবে। ঠিক আছে, তো সেই এমওয়ে কোম্পানিটা বিষয়ে আমি কিছিটা আমি জানিবা কোন ডাইরেক্ট এমওয়ে কি। একচুয়ালি এমওয়ে হচ্ছে গোটে ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি যেটা স্টার্ট হয়েছিল 1959 রে এডা মিশিগান শহরে, এবং দুইজন স্কুল সাঙ্গ রিচ ডিভোস এবং জেভেন হ্যান্ডেল এই দুইজন সাঙ্গ এই বিজনেসটা প্রথম স্টার্ট করଥିଲେ গোটে কান্ট্রিরু। আজি সেই বিজনেসটা 100টা উপরে কান্ট্রিরে কিন্তু আজি এস্টাবলিশড, এবং সেটা মানে এরকম কোনসি রেকর্ড নাই যে কোনসি কান্ট্রিরে এস্টাবলিশড হওয়া পরে সেটা সেটি উইথড্রল হয়ে যাইছি। হ্যাঁ, এবং গ্লোবালি যদি টার্নওভার দেখা যায় প্রায় $8 বিলিয়ন টার্নওভার বাই 2019 রিপোর্ট কথা মু যদি কହୁছি 2019 র কথা। এবং এই এমওয়ে রে প্রায় 450টা উপরে প্রোডাক্ট আছে, নিজস্ব প্রোডাক্ট, এবং 4টা ক্যাটেগরি ডিফারেন্সিয়াল ক্যাটেগরি আছে। এবং এই প্রোডাক্ট গুড়া তাঙ্কর নিজর 6400 একর নিজর ম্যানুফ্যাকচারিং মানে তাঙ্কর ফার্মল্যান্ড আছে, যেউঠি কি তাঙ্কর মানে এই যে র ম্যাটেরিয়ালস গুড়া সেটি সেমানে কোন করে প্রোডাকশন মানে সেটি র ম্যাটেরিয়ালস গুড়া সেটি চাষ হুয়ে। এবং তাঙ্কর প্রায় 1000টা তাঙ্কর কোন আছে মানে সাইন্টিস্ট অছন্তি, মানে যে এই যে ল্যাবরেটরি গুড়ারে কাম করিয়া পাই 1000টা উপরে সাইন্টিস্ট অছন্তি এবং 100টা ল্যাবরেটরি আছে। ঠিক আছে, তো তাঙ্কর প্যাটেন্ট 850টা উপরে প্যাটেন্ট আছে তাঙ্কর। প্যাটেন্ট মানে হয়তো আপন মানে জানতি কোন প্যাটেন্ট কোন, মানে যদি বড় বড় কোম্পানি মু যেতটুকু জানিছি মানে বহুত কোম্পানি আছে, যে কোম্পানির যদি 2টা বা 3টা প্যাটেন্ট থাকে তাহলে সেই কোম্পানি গুড়া ভীষণ মানে প্রাউড ফিল করନ୍ତି। তো সেই ক্ষেত্রে আপন চিন্তা করন্তু 850টা প্যাটেন্ট আছে, আহুরি 240টা প্যাটেন্ট পাইপলাইন রে আছে। মানে এই যে সময় ইনফরমেশন গুড়া যে সময় আমি মানে মু যেতবে প্রথমবার শুনিଥିଲି মানে প্রাউড ফিল করଥିଲି যে এইরকম একটা কোম্পানি সহিত আমি অ্যাসোসিয়েটেড হইতে যাউଛୁ। এবং আহুরি কিছু ইনফরমেশন আছে, আপন যদি জানিয়া পাই চাহুছি তাহলে আপন ଆପଣଙ୍କୁ যে ডাকিଛନ୍ତି বা এটা ଆପଣ স্ক্রিনশট হিসাବରେ ଆପଣ ନେଇ ପାରିବେ, তাহলে ଆପଣ জানি পারিবে। তবে এমওয়ে ইন্ডিয়া বিষয়ে মানে এমওয়ে ইন্ডিয়ার কিছু মু কিছু ইনফরমেশন দেওয়া পাই চাহুছি। এমওয়ে ইন্ডিয়া একচুয়ালি 1995 রে ইন্ডিয়া রে আসিଥିଲା এবং তার অপারেশন স্টার্ট করছিল 5 মে 1998 এবং 6টা প্রোডাক্ট এবং দুইটা ক্যাটেগরি রে নেই পাঁচটা অফিস কু নেকি প্রথম এমওয়ে ইন্ডিয়া রে স্টার্ট করেছিল। ঠিক আছে, এবং আজকের ডেটরে প্রায় 150টা উপরে মানে প্রোডাক্ট, এবং আজকের ডেটরে যে যদি মু দেখে তাঙ্কর যে টার্নওভার প্রায় অনেক টার্নওভার যেটা মু আগরু কহিলি আপনাଙ୍କୁ। এবং এটি বহুত সারা ক্যাটেগরি প্রোডাক্ট আছে, আর্টিস্ট্রি প্রোডাক্ট আর্টিস্ট্রি আছে, মানে আর্টিস্ট্রি হচ্ছে মানে ওয়ার্ল্ড রে টপ যদি 5টা কসমেটিক ব্র্যান্ড কো সে ভিতরে একটা, এবং নিউট্রালাইট হচ্ছে ওয়ার্ল্ড রে नंबर 1 ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট। এবং এই প্রোডাক্টস গুড়া 100% মানি ব্যাক গ্যারান্টি। আপন ইউজ করিবার 30 দিন ভিতরে আপনাকে যদি ভালো না লাগে আপন রিটার্ন করি পারিবে। এবং এটার যে কারেন্ট টার্নওভার 1800 কোটি টঙ্কা টার্নওভার। আহুরি অনেক কিছু ইনফরমেশন যদি ইনফরমেশন শেয়ার করতে যায় বহুত সময় লাগিব, আপনাকে যে ডাকিଛନ୍ତି তাঙ্ক সহিত জানি পারিবে, বা আপন www.mwe.in রে গলে বি আপন সব ইনফরমেশন গুড়া জানি পারিবে। তবে আমি টিকে একটু জানিবা যে কোন এমওয়ে এমাজিং প্রোডাক্ট গুলা কোন, মানে 100 মু প্রথমে কইলি 150টা উপরে মানে গ্লোবালি প্রোডাক্ট আছে এবং 100% মানি ব্যাক গ্যারান্টি।
তাহলে কোন কোন প্রোডাক্ট প্রথম সেক্টর হচ্ছে হেলথ এন্ড ওয়েলনেস মানে কোন নিউট্রিশন এবং ওয়েলনেস প্রোডাক্ট আজকে যে আজি পর্যন্ত আজি যে লাইফস্টাইল ডিজিজ গুড়া মানে আজি যে লাইফস্টাইল ডিজিজ গুড়ারে কিভাবে আমি আমକୁ নিজକୁ সুস্থ রখি পারিবু ভালো রখি পারিবু সেটাକୁ নেকি ଗୋଟେ বড় বহুত বড় সেক্টর আছে সেটা হচ্ছে নিউট্রিশন এন্ড ওয়েলনেস সেকেন্ড সেক্টর সেগমেন্ট হচ্ছে কোন বিউটি হ্যাঁ এবং থার্ড সেগমেন্ট হচ্ছে আপনাদের পার্সোনাল কেয়ার মানে আমার আমি পার্সোনাল নিজের গ্রুমিং করিয়া পাই বা ভালো রাখিয়া পাই সুন্দর রাখিয়া পাই আমি যা যা ইউজ করি পার্সোনাল কেয়ার এবং হোম কেয়ার কোন হোম কেয়ার মানে আপন মানে জানিছেন যে ଆମ ଘରଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଗୁଡା ହଉଛି ପାର୍ସୋନାଲ କେୟାର ହୋମ କେୟାର ଏବଂ ଗ୍ରେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ যেগুলা কি মানে ডাইনামাইট রেঞ্জ কোকোনাট অয়েল আমলা অয়েল সেগুলা হচ্ছে গ্রেট ভ্যালু প্রডক্ট এবং কনজ্ୟୁମର ଡ୍ୟୁରେବଲ কোন সেটি গোটে ଅଛି গোটে ইউটেনসিলস ଅଛି যেটা হচ্ছে আপনার এমওয়ে কুইন যেটা কি আপনার মানে লেস অয়েল এবং লেস অয়েল রে আমরা রান্ধাবাড়ি করি পারিবা এবং তার যে টেস্ট তার যে মানে এটি যে আমরা রান্ধিবারে যে আপনার যে নিউট্রিশনাল ভ্যালুটা এটি ইনটেক্ট থাকে এবং তারপরে হচ্ছে আপনার এটি অ্যাটমোস্ফিয়ার ড্রাইভ আমার গাড়ি বা আমার পার্সোনাল ভাইকেল রে আমি ইউজ করি পারিবু সেটারে তার যে অ্যাটমোস্ফিয়ারটারে খুব একদম ক্লিন এবং পরিষ্কার রাখে এবং অ্যাটমোস্ফিয়ার মিনি বি আছে যেটাকে আমি ঘরের অ্যাটমোস্ফিয়ারটাকে আমি ভালো রাখতে পারিবু এবং এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু 100% মানি ব্যাক গ্যারান্টি তাহলে সেই প্রোডাক্টস ভিতরে কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলা হচ্ছে আমার কনজ্যুমার্স খুব ফেভারিট হ্যাঁ খুব ভালো যেগুলা কি প্রোটিন পাউডার আমি জানিছু আজকা ডেট রে বিভিন্ন মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া আপনার বিভিন্ন এনজিওস গভর্নমেন্টস আপনার কিভাবে আমার ইম্ୟୁନିଟି সিস্টেমକୁ ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ଏଠି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଅଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜକା ଡେଟ୍ ରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର খুব ইম্পর্টেন্ট তারপর আছে এটি মাল্টিভিটামিন এটা 13টা ভিটামিন 11টা মিনারেলস 5টা ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস আছে যেগুলা আজকা ডেট রে গোটে লোকଙ୍କର খুবই দরকার কারণ আজকা ডেট রে আমার লাইফস্টাইল যে আছে সেই লাইফস্টাইল রে কিন্তু আমি কিন্তু মানে সঠিক পরিমাণে বা যেতে দরকার সেই পরিমাণে কিন্তু আমি মানে খাদ্য আমি কিন্তু খাই পারুনি তারপরে এটি হচ্ছে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড হ্যাঁ তারপরে এটি আছে ক্যালসিয়াম তারপরে এটি হচ্ছে আপনার হার্বাল রেঞ্জ ভিতরে আসুଛି আপনার অশ্বগন্ধা ব্রাহ্মী হ্যাঁ তুলসী মানে খুব ট্রিমেন্ডাস প্রোডাক্ট তারপরে আছে এক্সেস এনার্জি ড্রিঙ্ক তারপরে বেসিক কেয়ার করিয়া পাই আর্টিস্ট্রি রেঞ্জ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି যেটা ଅଛି ভিটামিন সি প্লাস মানে আমার স্কিন তাকু মানে এই যে দেখবে স্কিন গুড়াক একটা গোটে বয়স হওয়া পরে আজকা ডেটে তো প্রায় বিফোর এজ হইতে মানে হওয়া পাই যাଉଛି কোন কি মানে স্কিন গুলা ডালনেস হওয়া এই যে ভিটামিন সি প্লাস যদি কে ইউজ করে মানে তার স্কিন গুড়া মানে স্কিনটা একদম মানে টাইট করে দিয়ে এবং মানে দেখিবা পাই খুবই মানে ভালো লাগে তারপরে এটি হচ্ছে হার্বাল প্রোডাক্ট হ্যাঁ পার্সোনা সাবুন গ্লিস্টার দেখুন তো এমওয়ে কু ম্যাক্সিমাম লোক গ্লিস্টার নাম রে হি চিহ্নନ୍ତି মানে গ্লিস্টার কইলেই লোক মানে বুঝি যাবে যে হ্যাঁ মানে এমওয়ে এবং এখানে 2-in-1 শ্যাম্পু তারপরে এটি হচ্ছে এলওসি লিকুইড অর্গানিক ক্লিনার ডিশ ড্রপ এবং অ্যাসিড এই হচ্ছে কাস্টমার ফেভারিট हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक सिंबॉलिक डेमो दिखाती हूँ जिसके थ्रू है ना आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये जो न्यूट्रीलाइट के बेहतरीन सप्लीमेंट्स है ये हमारी बॉडी में काम करते हैं राइट। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल जो कि न्यूट्रीलाइट डेली के नाम से आती हैं। इसके अंदर 13 विटामिन 11 मिनरल्स और 6 प्लांट का एक्सट्रैक्ट है राइट। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये दो हमारी ह्यूमन बॉडीज़ हैं जैसे कि हम सबको पता है कि जो बॉडी होती है हमारी वो सेल से बनी होती है। तो यहाँ पे मैं जो चावल है यहाँ पे ना इसको सेल्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ और हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है पानी भी होता है ना तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी दोनों के अंदर मिक्स कर रही हूँ। अब क्या होता है कि ये एक बॉडी जो कि अपना है ना जो अपना रेगुलर खाना खा रही है लेकिन उसको ये पता है कि हमारा जो डेली का रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो हमारे खाने से के थ्रू पूरा नहीं हो पाता इसलिए वो खाने के साथ साथ एडिशनल जो न्यूट्रिशन है वो सप्लीमेंट्स के थ्रू ले रही है। जो ये न्यूट्रिशन है ना ये मैंने इसी न्यूट्रीलाइट डेली जो है उसको क्रश करके इसके अंदर डाला हुआ है और ये बॉडी
ये बॉडी दूसरी बॉडी जो कि कहती है कि जो अपना रेगुलर खाना खाती है, और ये क्या कहती है कि सप्लीमेंट जो है एक्स्ट्रा खर्चा है, महंगे है, जब कुछ होगा तब देखा जाएगा, राइट। जैसे ही है ना, मैंने ये बीटा डी लिया है जिसको कि मैंने पॉल्यूटेंट कंसिडर किया है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, खाने के थ्रू, सांस के थ्रू अंदर जा रहा है, राइट। तो कैसे इम्पैक्ट करता है वो जस्ट हम देखते हैं, है ना। ये बॉडी आप देख सकते हो कि जो बॉडी नॉर्मल खाना खा रही थी, न्यूट्रिशन नहीं ले रही थी उसने, है ना, समय रहते हुए बल्कि अपने न्यूट्रिशन को पूरा नहीं करा, तो आप देखोगे कि जो उसके बॉडी के सेल्स हैं वो धीरे धीरे करके डैमेज होना स्टार्ट हो गए। इट मीन्स उसकी इम्यूनिटी कम होती जा रही है और उसे खांसी, जुकाम, बुखार, जैसे ही मौसम बदलता है तो उसको ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। और ये बॉडी जो कि अपना नॉर्मल खाना खा रही थी, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन उसने सप्लीमेंट्स के थ्रू भी लेना स्टार्ट कर दिया था, तो आप देखोगे कि जैसे कि उसकी, है ना, उसके बॉडी के सेल्स हेल्दी है, मीन्स उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो जल्दी बीमार नहीं होता है, राइट। अब जैसे ही अब इस बॉडी को समझ आती है कि उसने न्यूट्रिशन को अपने डाइट के अंदर, है ना, अपने खाने के साथ साथ जैसे ही लेना स्टार्ट करा, तो आप देखोगे कि जो उसकी बॉडी के सेल्स हैं वो भी हेल्दी हो गए हैं, राइट। अब ये दोनों लोग जो न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं और पोल्यूशन भी उनके अंदर जा रहा है ना, तो मैं एक बार आपको ये जो उनके अंदर पोल्यूशन भी जा रहा है, तो आप देखोगे कि अब पोल्यूशन का कोई भी इम्पैक्ट इन दोनों बॉडीज के ऊपर नहीं आ रहा है। अब ये दोनों बॉडीज जो हैं बिल्कुल हेल्दी है, राइट। अब फ्रेंड्स, डिसीजन आपका है कि आप अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रखना चाहते हो। ये दिखाती हूँ कि कैसे जो हमारे एमवे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए कैसे सेफ हैं, राइट। ये इतने मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं कि ये हमारे टाइम को, मनी को, एनर्जी को सेव करते हैं, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, लो फॉर्मिंग फार्मूला के साथ आती है, राइट। जो अभी मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ ना, वो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एक लॉन्ड्री डिटर्जेंट है जो कि एसेट लिक्विड के नाम से आता है। इसके अंदर प्री ट्रीट फार्मूला है जो कि हार्ड या टफ स्टेन्स को बहुत ही आसानी से रिमूव कर देता है। इसके अलावा इसके अंदर वाइटनर भी है, सॉफ्टनर भी है और ब्राइटनर भी है। तो आज जो मैं एक डेमो दिखाने जा रही हूँ वो इसी प्रोडक्ट की डेमो दिखा रही हूँ। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये दो हमारे पास बकेट्स हैं जिसके अंदर मैंने, है ना, पानी डाला है। तो एक जो हमारी बकेट है उसके अंदर मैं एक एक्स ब्रांड डिटर्जेंट डाल रही हूँ। आप देख पा रहे हो ना, ये एक्स ब्रांड डिटर्जेंट है। थोड़ा सा डिटर्जेंट मैंने एक बकेट में डाला और इसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया, राइट। और ये हमारा एसिड लिक्विड है। दूसरी बकेट के अंदर मैंने इस वाले डिटर्जेंट को डाला। जैसे ही दोनों को मैंने पानी के अंदर मिक्स करा तो आप देखोगे कि ये पूरे तरीके से डिज़ोल्व हो गया। लेकिन ये क्या है, जितना इसने डिज़ोल्व होना था उतना डिज़ोल्व हो गया। और जो लास्ट में आप इसके ग्रैन्युल्स देख पा रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये केमिकल रेजिड्यू है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस एक्स ब्रांड डिटर्जेंट का वेट इंक्रीज करने के लिए डाला गया है, राइट। अभी मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ ये हल्दी है। आप देख रहे हो, आप सबको पता है कि जो हल्दी होती है जो कि प्योर सब्सटेंस है, नेचुरल है, राइट। अगर इसको दूध और पानी में डाले तो इसका कलर जो है वो येलो ही रहता है। तो मैं दोनों बकेट में हल्दी को डाला तो आप देखोगे कि जिसमें एसिड लिक्विड था उसके अंदर जो कलर रहा वो हल्दी जैसा ही रहा, पीला ही रहा, राइट। और ये दूसरा डिटर्जेंट है जो एक्स ब्रांड है। जैसे ही इसके अंदर मैंने हल्दी डाली तो इसके अंदर इतना केमिकल है, तो उसने एक प्योर सब्सटेंस के साथ इतना केमिकल रिएक्शन कर दिया, है ना। आप देख सकते हो, आपको ग्रैन्युल्स भी दिख रहे होंगे, यही केमिकल रेजिड्यू है, यही हमारे, है ना, कपड़ों के रेशों के अंदर जाके कपड़ों को खराब करता है। और यही हमारा जो है, अगर इसने एक हल्दी को, प्योर सब्सटेंस को इतना रिएक्ट कर दिया तो आप खुद ही सोच सकते हो कि ये हमारे को, हमारे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान कर रहा है, राइट। अगर जो पौधे हैं ये प्लांट्स के लिए भी टोटली बिल्कुल सेफ नहीं है, राइट। ये पानी आप प्लांट्स के अंदर डाल सकते हो ना, इस पानी को हम प्लांट्स के अंदर नहीं डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिसीजन आप ही ने लेना है कि कितने सालों से हम भी यही प्रोडक्ट पहले यूज़ कर रहे थे, है ना, और पैसे भी पे कर रहे थे लेकिन क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी और हमें नुकसान कर रहा था। और आज हमने जब से किया, हम लोग इसके थ्रू पैसे भी कमा रहे हैं और अच्छे प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं। तो डिसीजन आप ही का है। थैंक यू सो मच। এবং এই প্রোডাক্টগুলো সাধারণত আমি তো ইউজ বাজারও କରୁଛୁ, ତ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁলো ଯଦି ଆମେ ଏମୱେ ରୁ ବି ୟୁଜ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି। କ'ଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, এই অপরচুনিটিটা কোন, সেই এই প্রোডাক্টটা যে সময় ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ব্যবসা বিজনেস স্টার্ট କରିବା, এই বিজনেস রে কারণ আমার কোনছি মানে রিস্ক কইতে গেলে পুরা লো,
कारण कि आमे तो आगु ही से प्रोडक्ट कोन ना कोनोसी जगह व्यवहार करथुले एवं एटी कोन इनभेस्टमेंट भी सेरकम किछि नाही माने कहिते पारंती जे नाही कइले चले एवं এই বিজনেসটা आपनकर कोनोसी केही बॉस নাই এইটা এরকম নয় যে কোনসি বিজনেস সাধারণত যেটা হয় কেই জন বস থাই বা এই এটা কোনসি আপনकर কেউ বস নেই আপন নিজেই আপনकर বস এবং এইখানে এটি কোন কি আপনकर যে কাম করিয়া পাই আপন যেতে আপনकर ইচ্ছা যে সময়রে আপনकर ইচ্ছা সেই সময়রে আপন কাম করি পারিবে হ্যাঁ যেউ ঠারে হি ইচ্ছা আজি এটা নয় যে আপনकर আজি মু এইটি বসিছি এইটি কেবল বিজনেসটা করি পারিবি যেটা কি ট্রেডিশনাল বিজনেস রে হুয়ে মু যেটি রুহে সেইটি কেবল মো বিজনেসটা করিয়া পাই পড়িবো এটা আপন যে কোনসি টেরিটরি বাউন্ডারি নাই আপন যেটি ইচ্ছা সেইটি বিজনেসটা করিবে এবং এই হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ସେଠି ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି କୁ ମୋର ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ ବି ଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଏଠି ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି କ'ଣ ଆମେ ଛୋଟ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମେ କିନ୍ତୁ ପାଇବାର ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ একটা ପସିବିଲିଟି ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ପାଇ ପାରୁଛେ ଇନକମ୍ କ'ଣ ଏଠୁ କେତେ ଇନକମ୍ କରି ପାରିବୁ ଆପଣ ସ୍କାଇ ଇଜ ଦ ଲିମିଟ ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ଇନକମ୍ କରିବେ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ୟୁ ताले कि केमती आमे इनकम करबा चलंतु आमे एठी डिस्कस करबा केमती आमे एठी इनकम करबा एई एमवे इनकमटा केमती हुए सेटा होची गोटे कोर प्लान कोइ की गोटे अछि सेटा होयतो आपन को आज एक तो ये होबो कोर प्लानटा कोन मु तथा किछि कहि दउची जे आमे एठु इनकम करिया पयले 3% टु नै कि आमे 21% ऑफ दे आमे एठु इनकम करि परिबा तो इनकमटा एठु हमर डिफरेंशियल माने विभिन्न भाबे डिफरेंशियल वे रे होबो सेटा जानिया आगु हमकु देखंतु एठी गुटे पॉइंट अछि 1 पीवी पॉइंट माने कोन आगे जे आमेरो ट्रेडिशनल मार्केट रे आमे जे आगु जो गुमटीरु बा जो जागरु आमे किनुतुलु सेठु जे समय हम जिंसो हम प्रोडक्ट जेउडा प्रयोजन जिंसो उडा को जे समय हम किनुतुलु सेठी कोन अछि कोन पॉइंट्स किंतु आमे पाउनतुलु किंतु जे एठी एमवे रे आपण एमवे रे हमर जे कोनसी प्रोडक्ट आमे एमवे रु किनिबे आपण सेठु आमे कोन पाइबु पॉइंट पाइबु केते सेटा हिसाबटा कोन माने जदी आमे जदी 80 टंका रे कोनोसी जिनिसो किनुचु ताले हमें गोटे पॉइंट पाइबु एवं एई पॉइंट्सटा सारा मास रे माने प्रत्येक पूरा गोटे मास 1 तारिख पकरू नै कि 30 बा 31 तारिख पर्यंत काउंट हबो एवं सेई पॉइंट्सटा ऊपर अल्टीमेटली हमको टंका हिसाब रे हमें रिटर्न पाइबु माने प्रथम कोन पाइबु हमें रिटेल प्रॉफिट पाइबु सेटा कते पाइबु अप टू 10% 10% पर्यंत हमें सिटी रिटेल प्रॉफिट पाइबु तारपरे कोन पाइबु अपने ट्रेड डिस्काउंट पाइबु सेटा केते 10% अप्रोक्सीमेट 10% पाइबु तापरे पाइबु थर्ड हमें एठू सेल्स कमिशन पाइबु सेल्स कमिशनटा एई जे एठी लिखा आइछि 3% टू नै कि 21% ऑफ दी सेल्स कमिशनटा दुईटा पार्ट रे भाग करा अछि प्रथम होछि पर्सनल कमिशन माने कि मु निजे जते जहा किनिबी मो घर पई बा हम मु जते निजेर पर्सनल जते जहा किनिबी मोर रजिस्ट्रेशन रे सेटा ऊपर मु जे कमिशनटा पाइबी ताकू कहै छै पर्सनल कमिशन एवं डिफरेंशियल कमिशनटा कोन डिफरेंशियल कमिशन होची मो माध्यम रे जे बिजनेसटा हो माने टोटल ग्रुप रे जेटा बिजनेसटा हो सेटा कहै छै डिफरेंशियल कमिशनटा बुझिया पई हेले मु टिक्का आपन को गाइड करूची धरि नियंतु जे आपण माने आपण 200 पॉइंट रो बिजनेस करंती एवं आपनक माध्यम की माने आपण एमए प्रोडक्ट्स ला व्यवहार करिया परे देखा गला जे प्रोडक्ट्स गुडा आपन को बहुत ही भल लागला एवं हमकु जदी कोनोसी प्रोडक्ट्स जदी भलो लागे ताले कि सेटा कि मु निजे भितरे रखिबी ना मोर सांगो मोर प्रिय माने जे माने खूब क्लोज रिलेटिव्स अछंती समान को नियाती कोइबी तो धरि निया जाऊ जे आमे केहू बा आपण काहार को आपनकर सांगो को दुई जन को कहले जे समान जे प्रोडक्ट्स गुडा बहुत भलो एवं मु यूज करिया परे मते बहुत भल लागिला तो सेटा आपण केहू काहाकू कहले धरि निया जाऊ सेठी दुई जन सांगो आपनकर से भी 200 पॉइंट करे 200 पॉइंट बिजनेस करे तो 200 पॉइंट बिजनेस करिया परे कोन होई सेठी आपण कोन हला ना टोटल जे बिजनेस हला आपनकर एठी 600 पॉइंट रो बिजनेस हला ताले 600 पॉइंट रे बिजनेस हला माने 6% ताले एठी आपनकर डिफरेंशियल 6.6% आपनकर सांगो 3% माने एठी डिफरेंशियल केते 3 माने एटा को जे डिफरेंशियल कमिशन ए डिफरेंशियल कमिशनटा आपण एठू पाइबे आ एमती करि कि आपण सिल्वर प्रोड्यूस सिल्वर 21% जे समय जेतले हेबे माने 10000 पॉइंट रे बिजनेस करिवे सेही समय आपन को आजिबो सिल्वर तापरे सेकंड गोटे खूब रिसेंटली स्टार्ट हेजी सेटा होची कोर प्लसटा कोन कोर प्लसटा हमें जेटा एडिशनल एटू पाइबो सीएसआई कस्टमर सेल्स इंसेंटिव सेटा केते पाइबो अप टू 10% देखंतु ए जे
যে মানে 200 পয়েন্ট রে বিজনেস হয়তো কম কলে 200 পয়েন্ট র বিজনেস কম কলে মানে সে মানে হয়তো 199 পয়েন্ট কলে তাহলে সে মানে 0% 3% নুহନ୍ତି তা মানে তাকু এমুয়ে এই যে পর ক্লাস রে কোন কলা এমুয়ে তাকু সিএসআই দেবো কেতে পার্সেন্ট তাকু দেবো 10% সেই রকম করিকি आपको एठी 10% तापर 3% होते आपको मिलिबो 7% सीएसआई एरकम करिके आपको 9% रे 1% सीएसआई आपन पाइबो आर तापरे आ गुडे कोन पाइबो हमें बीएफआई पाइबो बीएफआई सेटा केते परसेंट पाइबो 15% पाइबो 15% से 15% सेटा पाइबो हमें जेतेला हमर वॉल्यूम माने हमें जेतेले बिजनेस हमर जेतेले 1200 पॉइंट रे हबो सेतेले हमें सेटू आ गुडे एडिशनल इनकम पाइबो सेटा होची बीएफआई तापरे हमें पाइबो आ गुडे इनकम सेटा होची बीबीआई সেটা কেতে 20% তার মানে কি আমি সেটা যেটা মু 4000 পয়েন্ট যে সময় মু বিজনেস করিবি এবং মোর গ্রুপ রে মানে মিনিমাম তিনটা গ্রুপ থিবে যার মিনিমাম তাঙ্কর ভলিউম 6% থিবো মানে 6% র তাঙ্কর বিজনেস থিবো তাহলে সেটি মু কোন পাইবি বিবিআই আউরি 20% পাইবি মানে টোটাল মু আউরি এটি এডিশনাল 35% কিন্তু এটি ইনকাম করুছি সেই রকম যদি ইনকাম সেই রকম যদি মু করে তাহলে মু আউরি এডিশনাল 35% পাইলি এবং 10000 পয়েন্ট যে সময় ব্যবসা করিবি বিজনেস করিবি সেই সময় যদি মু এই 10000 পয়েন্টটা যদি মু 3 মাস কন্টিনিউ করি তাহলে মতে কোয়া দিব গোল্ড প্রোডিউসার এবং সেই গোল্ড প্রোডিউসার যদি সেই সেটা যদি মু 6 মাস কন্টিনিউ করে তাহলে মতে কোয়া দিব প্লাটিনাম তো কেমতি ইনকাম হয় তবে এটি যে পিনটা হয় 4000 পয়েন্টস রে মানে 4000 পয়েন্টস যে সময় বিজনেস করিবি সেটি মোর ব্রোঞ্জ পিন গোটে আসিবো সেটি মিনিমাম যেটা গোটে মানে আশা করা যাই পারে মানে 40000 টাকার গোটে ইনকাম এবং তারপরে ফাউন্ডার্স প্লাটিনাম র গোটে পিন লেভেল আছে যেটারে ইনকাম মানে লক্ষ টাকা হই পারে এবং ফাউন্ডার্স প্লাটিনাম প্রায় লক্ষ টাকার বহুত বেশি হই পারে এবং ফাউন্ডার্স এমারেল্ড লেভেল রে লক্ষ টাকার বহু লক্ষ টাকার হই পারে তো পুরা ডিটেলস को आमे जीवानी चलंतु आमे जीवा केमती आमे 40000 टंका माने आमे ब्रोंज 40000 टंका केमती आमे इनकम करबा सेटा को नेकी चलंतु आमे टिके डिस्कस करबा हैं तो एई 40000 टंकाटा आमे केमती गोटे इयर रे माने 12 मास गोटे वर्ष भीतर आमे केमती 40000 टंकाटा आमे इनकम करि परिबा सेई जिंसटा चलंतु आमे जानिबा सेटा जानि गले बाकी पूरा केमती इनकम होबो सेउडा ऑटोमेटिक आमे बुझि जिबा तो सेटा करिया पय छडा जानिया पय चलंतु आमे टिके देखुची एठी कोन धरि नियंतु आपणकर एमए प्रोडक्ट्स गुडा आपण व्यवहार करूचंती मु धरि नेली जे आपण एमए प्रोडक्ट्स व्यवहार आपण कते करूचंती आपण घरे कंजम्पशन करूचंती 50 पॉइंट रे 50 पॉइंट माने केते एनेबी माने सेई आमी मु धरि नेली 5000 टका रे प्रोडक्ट आपण यूज करूचंती आपण को भल लागला प्रोडक्ट्स गुडा आपणकर सांगो साथी भाई बंधु जे अछंती समान को आपण कहले के काहू कहले चार जन को कहले सेई चार जन भितरु समान जे अच्छा ठीक अछि प्रोडक्ट्स गुडा तो भलो मु भी सुनिची बहुत भलो कंपनी चलो आमे टिके ट्राई करके देखिबा तो सामान्य चार जन ट्राई करले हो तो केही प्रेफर कस्टमर हिसाब रे केही हो तो 15 पॉइंट रे बिजनेस करले केही हो तो 10 पॉइंट रे बिजनेस करले केहू एरकम करके धरि ना जाई आपनकर 100 पॉइंट रे गोटे टर्नओवर हला सेही मास रे को मास रे फर्स्ट मंथ जे मास रे आपन डिसाइड ताले सेटा जदी हुए ताले आपनकर इनकम केते हला प्रथम मास रे देखंतु 10080 टका किंतु आपन एठी इनकम करले सेकंड मास रे कोन हला सेकंड मास रे आपण आरो आहुरी किछि लोकन को कहिले आपण आरो जे चेना परिचित थिले तांकू कहिले से माने सेई प्रथम जे माने जे भाव रे कस्टमर तयारी करथिले से रकम सेकंड मास रे आपण कस्टमर तयारी करले सेटू होई कि आपण धरि निया जाउ जे 150 पॉइंट रे गोटे टर्नओवर हला सेठी तम टर्नओवर आपण ग्रुप पॉइंट जे 150 पॉइंट टर्नओवर होची आपनकर सेकंड मास रे आपनकर इनकम 1820 टका ठीक अछि थर्ड मास तृतीय मास रे कोन होची देखंतु तृतीय मास रे देखंतु आपनकर निजे 50 पॉइंट रे बिजनेस करूचंती एवं आपनकर आहुरी किछि लोकन को कहिले आपनकर माने जे टाइम रे आपन फ्री अछंती बा जे टाइम रे आपन सुविधा टाइम रे आपन आरु किछि लोकन कहिले सेठी आहुरी किछि कस्टमर रजिस्ट्रेशन करले सेठी देखा जे आपन 200 पॉइंट रे बिजनेस हला 200 पॉइंट रे बिजनेस माने कि आपन 3% हे गले 3% हे जेबा पर आपनकर इनकम आपन जदी देखोंते कैलकुलेट करे प्राय 2680 टका आपन इनकम करले एवं फोर्थ मास रे कोन हला एई जे ग्रुप रे এই যে 12 জন आपनकर कस्टमर थिले सेही कस्टमर भितरु केही जने कस्टमर जे कहले अरे बा तमे तो भलो इनकम करूचो तमे तो तुमनकर इनकम तो एठू भलो होउची चलो मते टिके ताले सिखाओ केमती मु भी आपनकर रकम इनकम करि परबे आपन से जण गुटे टीम माने आपन गोटे टीम तयारी माने गोटे लोकन को आपन कोन कले ताकू सिखाइले केमती आपन केमती इनकम करूतले धरि निया जाओ से आपन जेमती प्रथम मासे जा जेमती पॉइंट करथिले 50 पॉइंट रे व्यवहार करथिले आ किछि लोकन को कहिथिले आपन सांग जदी को सिया मध्ये सेटा कहिले तो तांकर ग्रुप पॉइंट हे गला 100 पॉइंट एवं आपनकर टोटल ग्रुप पॉइंट हे गला केते 300 पॉइंट ताले आपन 3% किंतु आपन इनकम देखंतु बढ़ी कि केते हे गला
2920 टंका किंतु आपनकर फोर्थ मंथ रे किंतु आपनकर इनकम। ताले फिफ्थ मंथ रे मासरे कोन हला एई जे आपनकर जो टीम 1 जेटा आपनकर आपन जे भाबे सेकंड मासरे जहा करथिले टीम 1 किंतु आपन उनी से किंतु सेई सेकंड मासरे ताही कोले एवं आपनकर जे एई जे एठी 12 जण जे आपन कस्टमर थिले सेटु आउ जणे एक्साइटेड हेले से भी कहले चल मु भी ताले सेमति करिवि ताले से भी सेई प्रथम मास आपन जे प्रथम मास रकम से भी 100 पॉइंट रे बिजनेस करले एवं आपन ग्रुप हे गेला 450 पॉइंट आपन देखंतु इनकम चली गेला 3280 टंका 3%। एवं षष्ठ माने 6 मंथ रे कोन हेला आपन देखंतु एई रकम आपन किछि टीम तयारी करले माने किछु आहुरी लोकन किछु कहले समाने किछु तांकर भलो लागा जिनसटा समाने किछु शेयर करले एवं आपन ग्रुप पॉइंट देखा गेला 650 पॉइंट आपन देखंतु गले 6%। एई 6% टोटल आपन कैलकुलेशन करी कि जेटा आपन मिलबो प्राय 4480 टंका रकम आपन इनकम। 7th मंथ रे देखंतु आपन ग्रुप पॉइंट से रकम बढ़ी कि आपन प्राय 950 पॉइंट एवं आपन 6% हेबले आपन 7 मंथ रे आपन इनकम हे गेला 5200 टंका। आपन चिंता करंतु प्रथम चिंता करंतु जे प्रथम मास रे आपन जे 50 पॉइंट रे जे बिजनेस करूथिले माने 50 पॉइंट रे आपन जे घरे व्यवहार करूथिले बा आपन जे बिजनेस करूथिले 5000 टंका सेटा किंतु आजिका डेट रे माने 7 मास भितरे आपन किंतु सेई जे प्रोडक्ट गुडा घरे जे व्यवहार करूथिले सेउडा किंतु फ्री हे गेला कारण कि आपनकर सेई प्रोडक्ट माध्यम रे आपन बिजनेस माध्यम रे आपन किंतु 5200 टंका किंतु आपन इनकम करचंती। ठीक अछि। एवं 9th मंथ रे देखंतु आपन किंतु बीएफआई हे गेले बीएफआई केमती आपन तीनटा सेल्स टीम आपन किंतु 6% माने मिनिमम 3% हे गेले माने आपन को जे प्रथम जे कहितली बीएफआई इनकम बीएफआई किंतु आपन पाइले 8 मंथ रे आपन इनकम हे गेला 9622 टंका। ठीक अछि। सेई रकम आपन मंथ 9 रे आपन मंथ 9 रे देखंतु आपन 10174 टंका रे आपन इनकम माने बीएफआई सेकंड। एवं 10th मंथ रे सेई ग्रुप पॉइंट देखंतु आपन 2550 पॉइंट कि भाब केमती होउची आपनकर जेमती भल लगा जिनिसडा शेयर करथुले से रकम आपनकर जे सेल्स टीम 1 सेल्स टीम 2 सेल्स टीम 3 सेल्स टीम 4 सेमाने किंतु तांको भल लगा जिनिसडा सेमाने भी तांकर बंधु बांधव सांग साथी जे होछिन तांको शेयर करचंती तांकर सेमाने भी प्रोडक्ट यूज करचंती ऑब्वियसली यूज करिवे कारण एमए प्रोडक्ट समस्त जानती तो यूज करिया पे आपनकर ग्रुप पॉइंट किंतु बड़ी चली गेला 2550 पॉइंट माने आपन चली गेले 12% सेई 12% जे आपनकर इनकम प्राय 18610 टंका रकम आपनकर इनकम। ताले मंथ 11 रे कोन होची देखंतु सेई 3550 वॉल्यूम पॉइंट रे बिजनेस होची आपनकर ग्रुप रे आपनकर इनकम चली जाउची 19714 टंका इनकम। एवं मंथ 12 रे 12 मास रे आपनकर इनकम आपन न्यू ब्रांड माने न्यू ब्रोंज बिल्डर हिसाब रे आपनकर इनकम प्राय 40240 टंका रा आपनकर इनकम। चिंता करंतु आपनकर जे खर्च करथुले से खर्च रु गोटे 12 मास भितरे गोटे वर्ष भितरे आपनकर इनकम चली गेला 40000 टंका। एटी कोन करलु आमे माने कोन करलु जे हमरो बाइंग हैबिटटा आमे आगुरु जो गुमटी रु किनुथुलु आगुरु जो जागा रु किनुथुलु सेही जागाटा को आमे चेंज करलु एवं आमे एमवे रु आमे जिनसडा को हमर जा दरकार सेगुडा को आमे किनिलु एवं भलो लागा जिनसडा किछि लोकन को शेयर करलु एवं सेही करी आमे केमती शेयर करिबा किसो करा जिवो सेगुडा को आपन सब सिखाबो एवं सेठी आपन सिखबे एवं सेही गुटे वर्ष परे आपनकर इनकम चली गला 40000 टंका। एठी जदी हम ग्राफिकली जदी मु देखे ए 12 मास देखो प्रथम मासटा हमें कोन कलु हमें निजे हमर प्रोडक्ट गुडा रिप्लेस कलु जोटा आगो गुमटी रु एक्स गुमटी रु किनुथुलु अबे हमें एमवे पाखरु हमें किनिलु यूज कलु एवं केमती यूज करा जिवो कोन करा जिवो सेगुडा विषय रे हमें टिके सिखिलु। सेकंड से फर्स्ट मंथ रु नै कि थर्ड मंथ पर्यंत हमें कोन कलु एई जे हमकु जे बेनिफिट एई प्रोडक्ट रा व्यवहार करिया परे जे बेनिफिट गुडा पाइलु सेगुडा हमें हम सांग साथी चिन्हा परिचय को हमें किंतु शेयर कलु एवं केमती कस्टमर तयारी करा जाय सेगुडा को हमें जानिलु। एवं थर्ड मंथ रु नै कि 7th मंथ भितर हमें कोन कलु सेम अपॉर्चुनिटी से जे केमती इनकम करिवे सेही अपॉर्चुनिटी हमें हमर जे ग्रुप थिला बा हमें हमर टीम रे जे लोक माने थिले जे माने हम सांग साथी सेमान को हमें शेयर कलु एवं बिजनेस टीम तयारी कलु एवं 7 मास रु आरंभ करू से मंथ 7th रु नै कि मंथ 12 पर्यंत हमें कोन कलु हमें जेटा करूथुलु सेटा हमें डुप्लीकेट कलु माने आमे जे कामडा करछु सेटा डुप्लीकेशन करू एवं अन्य मानको हमें हेल्प करू केमती तांकर टीम केमती तांकर कस्टमर बिल्ड होबो केमती समानको आरो आहुरी माने नॉलेज दिया जो से विषय रे तांको हमें हेल्प करू गाइड करू
এবং সিস্টেম এটি গোটে সিস্টেম ଅଛି বিট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ସେ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ଲଗ ଇନ୍ କଲୁ ଏବଂ ୱିଦିନ୍ 12 month ଆମର ইনকাম চালিগলা কিন্তু 40,000 রুপিস চিন্তা করুন এই হচ্ছে এইভাবে কিন্তু আমি ইনকাম করা যাই পারে তাহলে এই হচ্ছে অপরচুনিটি এইভাবে আমার ইনকামটা এঠু হুয়ে তো ক্লোজ করিবা আগরু মু কিছু ইম্পর্টেন্স কিছু পয়েন্টস উপরে মু টিকে কথা কইবি সেটা হচ্ছে কোন যে ଆପଣ ମାନେ ଅଲରେଡି ଏମୁଏ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧରି ନଉଛି ଆପଣ ଏମୁଏ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଗୁଡା ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯଦି ବା ୟୁଜ କରି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏମୁଏ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବ୍ୟାପାରେ ଜିନିଷ ବ୍ୟାପାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେଟା ବି খুব ইন্টারেস্টেড সেই কারণে ଆପଣ মানে আজি মূল্যবান সময় ଆପଣଙ୍କର এটি ইনভেস্টমেন্ট କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ধরি নଉଛି যে ଆପଣ মানে খুবই ইন্টারেস্টেড যে এক্সট্রা টাইম রে কিছু ইনকাম করিবা ପାଇଁ ଆପଣ খুবই এক্সাইটেড অଛନ୍ତି হ্যাঁ এবং ଆପଣ এটি এটা দেখিলে যে এই যে ইনকামটা করিয়া ପାଇଁ গলে আমকু কোনসি ইনভেস্টমেন্ট লাগুনি জাস্ট আমর খরচটা যেটা আমি অলরেডি করুতুলু সেটা জাস্ট আমি অন্য জায়গারু কলু মানে এমএ পাখরু কলু এবং সেই এখানে এটি কোনসি রিস্ক বি নাই মানে এটি যে কোনসি রিস্ক দিব যে কারণ কাহিকি রিস্ক হবনি কারণ আমি যদি এমএ প্রোডাক্টস গুড়া আমি যদি বাহারু আমি মানে এক্স ব্র্যান্ড আমি যদি কোনসি গুমটিরু আমি কিনুচু বা অন্য দোকানরু যদি আমি কিনুচু তাহলে কিন্তু সেই প্রোডাক্টস গুড়া আমার আবার রিটার্ন হবার কোনসি চান্স নাই কারণ কিন্তু সেটি আমার রিস্ক আছে যে আমি গোটে প্রোডাক্ট নুয়া কিনিলু সেটা কিন্তু আমি রিটার্ন করি পারিবো সেটি রিস্ক আছে কিন্তু এটি কোনসি রিস্ক নাই কেনে নাই কারণ আপনকু 100% কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন গ্যারান্টি দউছি যে 30 দিন ভিতরে আপন কিন্তু এই প্রোডাক্ট যদি ভালো না লাগে ইউজ করিবা প্রোডাক্টটা কিন্তু আপন রিটার্ন করে দিই পারবেন তাহলে নো রিস্ক এবং এটি কোনসি কোটা নাই কোটা মানে কোন যে এটি কোনসি ভ্যালুয়েবল ফেস বা সে জনে খুব রেপুটেড লোক তাকু এই পিন রু স্টার্ট করা যাব তাকু হাই লেভেল পিন রু স্টার্ট করা যাব সেরকম কোনসি কোটা নাই যে কোনসি লেভেল যে কোনসি ভ্যালুয়েবল ফেস हो যে কোনসি ইম্পর্টেন্স লোক সে 0% রু সে স্টার্ট করিবে এটি কোনসি আপনকৰ টার্গেট নাই যে আমার সাধারণত প্রত্যেকটা বিজনেস রে প্রত্যেকটা ইয়ারে টার্গেট থাকে এটি কোনসি আপনকৰ টার্গেট নাই এটি ফ্লেক্সিবিলিটি আছে আপন যে কোনসি সময়ে যে টাইম রে আপন চাহুচুলি সেই টাইম রে বিজনেসটা বিল্ড করি পারিবে ঠিক আছে তো হ্যাঁ তো এই মাধ্যমে আপন মানে কিন্তু এটু আমি মানে কিন্তু এটু কোন করি পারিবা বর্ষের ভিতরে আমি কিন্তু এটি 40,000 টাকা গোটে ইনকাম করিয়া কিন্তু এটা বহুত বঢ়িয়া কিন্তু একটা সুযোগ আছে এবং এই যে সুযোগটা মু যে সময় প্রথমবার যে সময় শুনিଥିଲି একচুয়ালি বিশ্বাস করন্তু মু মোর রাতিরে নিদ হই নথিলা যে এইরকম বি হেই পারে যে মো যদি মোর ইনকাম বঢ়াইবা পাই হেলে মু মোর হ্যাবিটটা মোর খরচটাকু চেঞ্জ করি কি মু করি পারে সেটা কিন্তু মতে প্রথম দিন যে সময় মু শুনিଥିଲି মু কিন্তু বিশ্বাস করি নথিলি এবং পরবর্তী সময় যে সময় জানলে মু কিন্তু বহুত খুশি হইଥିଲି যে না সেই রকম উপায় আছে এবং ফাইনালি কেমতি আপন এটি সাকসেসফুল হেবে কেমতি আপন এটি ইনকাম করিবে আপনকু এই লিংকটা যে দেইচন্তি সে আপনকু 100% আপনকু গাইড করিবে এটি এমওয়ে ଅଛି এমওয়ে প্রোডাক্ট ট্রেনিং টু আরম্ভ করি কি বিভিন্ন ধরনের যে হেল্প লাগিব সেটা 100% আপনকু হেল্প করিবে এবং আপনকু এটি গোটে সাকসেসফুল টিম তৈরি করিয়া পাই এটি গোটে মানে গোটে বিশাল গোটে ইউনিভার্সিটি ଅଛି বিট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সে আপনকু এটি হেল্প করিব তো তাহলে আমি নিশ্চিত ভাবে এই বিজনেসটা আমি স্টার্ট করি পারিবা তো আমার ফাইনালি রেকমেন্ডেশন যেটা কি আপনকু যে এই অপরচুনিটিটা দেইচন্তি তাଙ୍କ সহিত ইমিডিয়েট দুই দিন ভিতরে তাଙ୍କ সহিত বসন্তু এবং তাଙ୍କ সহিত গোটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করন্তু আপন যদি কোনসি কোয়ারিজ থাকে কোনসি প্রশ্ন থাকে সেগুলি ইমিডিয়েট আপন ক্লিয়ার করন্তু প্রশ্ন বিভিন্ন ধরনের থাই পারে কারণ এই এমওয়ে বিজনেস রে এই 21-22 বছর এই যে ইন্ডিয়ার এই যে বিজনেস এবং এত বছরের বিজনেসটা এই 45 মিনিটস গোটা ঘন্টার ভিতরে মু যে শেয়ার করলি সেটা হয়তো পুরাটা ডিটেলস আপন হয়তো কিছু ডাউট থাই পারে সেটা ইমিডিয়েটলি আপনকৰ যে এই লিংকটা পড়েছি তাঙ্কটু জানন্তু ইমিডিয়েট আপনক কোশ্চেন গুলা ক্লিয়ার করন্তু তো এবং কিভাবে আপনকৰ কোন ফর্মালিটি ଅଛି কোন ডকুমেন্টস আপন লাগিব কোন ন লাগিব সে আপনকু অবভিয়াসলি আপনকু গাইড করবে 100% আপনকু গাইড করবে তো এইটি মু মোর প্রেজেন্টেশনটা শেষ করুছি থ্যাংক ইউ এবং কংগ্রাচুলেশনস আপন এই অপরচুনিটিটা আপন ଦେଖିବା ପାଇଁ বা এই କିଛି ইনকাম এক্সট্রা ইনকাম করিয়া ପାଇଁ আপন গোটে মানে এক্সাইটেড ହେଇଛନ୍ତି রাজি ହେଇଛନ୍ତି তো স্টে হেলদি স্টে সেফ থ্যাংক ইউ